U ovom videu gledat ćete Dragi moji, dobrodošli na Yosemite, jedan od najljepših nacionalnih parkova u SAD-u. Rano ujutro, ovo je Tunnel View, najljepši pogled na Yosemite Valley. Mi nismo došli tu ovom cestom, ali definitivno čak ako ne dolazite tom cestom, dođite do ovog pogleda i nek vam ovo bude prvi pogled na Yosemite. Inače, ovaj tunel je jedan od puteva koji možete ući u Yosemite, zato se i ovaj pogled zove Tunnel View. Idemo na naš prvi hike u Yosemiteu. Yosemite je jedan od najpoznatijih nacionalnih parkova u SAD-u, smješten u središnjem dijelu Kalifornije. Park je poznat po spektakularnim granitnim liticama, vodopadima, divovskim sekvojama i raznolikoj divljini. Ok, evo, ovo ste upravo čuli Emu da zjeva. Probudili smo se rano ujutro u 5, trenutno je 8 sati, vozili smo se neki 40 minuta od prošli put, to jest od prvi put kad smo vam se javili. Idemo na Sentinel Dome i Taft Point hike, nekih 8 km otprilike, loop je, znači ide se u krug. Nekih 300 metara ćemo se pet gore, tako da... Niko od mene, penjemo se gore, u 5 ujutro sam se probudila, smiješak na licu. Tako je, smiješak, vidite kako se ostali ljudi smiju. Yosemite pokriva površinu od oko 3000 km2, a svake godine privlači oko 4 miliona posjetitelja. Inače, aplikacija koju koristimo da pratimo hike je AllTrails. Možete se skinuti karte, doduše morate imati premium verziju, ili platiti u godišnje, mislim da nije preskupa, ili ako imate Android onda možda neki workaround i to. Neću govoriti kako je šta i to, ali može se svašta napraviti. Uglavnom, hike traje nekih 2 sata i 40 minuta, kao što vidite prizori su fantastični. I da, ovdje nema signala u parku, u većini parkova, nacionalnih parkova u Americi nema signala, tako da skinite si sve karte koje trebate na AllTrailsu, isto tako na Google Mapsu skinite sve karte koje će vam biti potrebne za put ovdje. Ja bih preporučio da u stvari skinete samo kartu čitavog nacionalnog parka. Iako dobijete i papirnatu verziju kad ulazite. A da, kad smo već kod toga, koliko košta ulaz u nacionalni park? Iskreno napisat ću vam tu dole jer nisam siguran koliko košta pojedinačan ulaz. Mi smo kupili, ako posjećujete više od 3 nacionalna parka u Americi u jednoj godini, onda vam se definitivno isplati uzeti godišnju propusnicu za nacionalne parkove. Ona košta nekih $85 trenutno i vrijedi vam za ulazak u sve nacionalne parkove u Americi za godinu dana. I to ne za jednu osobu, nego za čitav auto. Znači, nešto fantastično. A koliko nacionalnih parkova ima Amerika, a prelijepi su po slikama. Evo sad i doživljavamo koliko su lijepi. Malo sam se uspuhao zbog samog hajka. Penjemo se dalje prema Sentinel Domeu. Pogledajte kakvi su to prizori. Pogledajte na šta ovo liči. Prekrasno nešto. Inače mi smo tu u 10. mjesecu.
Inače možda ljepše doći na proljeće ili ljeto, ali kao što vidite relativno je toplo, to jest ujutro bude hladno, ali sad je evo već kad je sunce malo izašlo već toplije, tako da obavezno sve ko inače za planinarenje, kapu, hrane, vode i te ostale stvari. Inače ima tu smeđih medvjeda, ko što ima i kod nas na Lake Tahoe na kojem smo radili prošla 3 mjeseca, ali te mede se više boje nas nego mi njih, tako da nema razloga za brigu. Jako puno malih životinjica, ptica, vjeverica, preslatkih, tako da ono baš je preljepo. I da, još jedna stvar što sam zaboravio spomenuti je uz ulaznicu koju morate platiti ili godišnju ili pojedinačnu, nekad morate imati rezervaciju za taj dan kad dolazite. Na recreation.gov možete kupiti te propusnice, košta ja mislim onako $2. Tipa mi dolazimo sad za vikend, to jest došli smo za vikend u 10. mjesecu i za taj vikend je trebala propusnica, pa evo imate samo to na umu da uzmete par tjedana ranije. Mislim da je ovo sad najteži dio ovog hajka, penjanje na Sentinel Dome. Malo je strmo. Ma ne. Ma da. Ma ne. Znate one poznate slapove u Yosemite što vidite uvijek na razglednicama? To je tu u stvari, ovaj tu je kanjon, međutim sad kako je jesen, presuši sve i nažalost sad nema više, barem ovog najvećeg vodopada, ima nekih drugih. Evo nas na Sentinel Dome, ljudi, jel vi vidite ovo? Bože, znači prelijep pogled, prelijep pogled. Šta sve imamo na ovoj zemlji, to je... Wow, ovo je baš... Wow. Jesi preživjela? Sve je lakše kad se vidi ovaj pogled. Da, ovo je... Ljudi moji, wow. Ovo je baš wow. A ono tamo što možete vidjeti u daljini je Half Dome, isto jedan od landmarka ovdje u Yosemitiju. Sentinel Dome je jedan od najljepših vidikovaca, poznat po panoramskom pogledu od 360 stupnjeva na čitavu dolinu i sve glavne atrakcije nacionalnog parka. Nalazi se na nadmorskoj visini od 2476 metara. Hodamo sada ovako ovim puteljkom, iskreno mi je malo dosadno, ali onda pogledam desno i vidim ovaj pogled. Ne znam jel vidite dolje, ima malo vodice i tu je odmah cesta. Jako, jako slatko. I evo kad vam je teško u životu, samo pogledajte na desno i imat ćete razlog da vam bude bolje. Park ima 100 kilometara staza, od laganih šetnji do ekstremnih uspona poput Half Dome hajka. Evo nas, približavamo se Tuff Pointu i vidite koliko to imamo ispred nas. Došli smo do Tuff Pointa i ovo je fascinantno koliko je i zastrašujuće. Pogledajte ovo. Od pogleda dana izdvajam ovaj iza sebe. Znači pogled je totalna ludnica, samo molim vas, jako dobro pazite kad ste tu. Koliko god je nevjerojatno, kažem, toliko je opasno, puno ljudi umire ove godine, kao što vidite nema nikakve ograde, nema ničega, znači ovo je priroda, tako da pripazite jako.
I guess I'll never know. Losing almost all my... Htjela bi napraviti video zahvalnosti za svog dečka koji cijelo ovo vrijeme nosi pun ruksak naših flašica soka, sendviča, mojih čokoladica, moju duksu nosi i sve živo. I tako je svaki puta. Ja bi samo htjela odati počast svom dečku koji uvijek pazi na sve i koji uvijek pomogne i koji je moj najveći oslonac. Ajme majke, sad ispalila na sve uši. A inače ljudi, da, sad smo, gotovi smo sa hajkom. Evo, Platio mi je da ovo sve kaže. Evo 4 sata i 25 minuta nakon, nalazimo se tu gdje smo startali. All Trails je imao napisano 2 sata 40 minuta, to je naravno bez zaustavljanja. Mi smo se zaustavljali na Sentinel domu i na Taft Pointu. Sigurno na pola sata. I 45 minuta, sigurno ima već. Tako da... Jeli smo i pili. Tako, zaustavljali se i tako da nekog laganog hoda očekujte 4,5 sata otprilike. A ja želim pohvaliti svoju curu koja je sa slabokrvnošću uspjela ovo riješiti, to sa nemirom. Pa evo ti, reci mi ti ovoga, kakav je tvoj ovoga utisak? Koliko je teško ovo bilo? Pa ima brda i dolina, ali ja mislim da ovo svako može. Stvarno mislim da ovo svako može. Malo ćete stajati ako baš nemate kondicije, ali ja mislim da ovu rutu, to jest ovo što smo mi prošli, može svako od vas, jer je jedna od lakših ovdje. Da. Tako da barem probajte. Da, znači ocijenjen je hike ko moderate hike na All Trailsu, to jest medium, jel imaju easy, moderate i hard. Uglavnom 8 km kažu da jest, meni sad kaže 9 km, 9,15 km, a All Trails na karti kaže 9,67, pa eto, uzmite to s rezervom. A ako se pitate kako smo došli do Yosemite, došli smo iz San Francisca sa Teslom Model 3, rentali preko Tura aplikacije. I stvarno sam oduševljen inače s autom, iako je električni, fantastičan je, samo to je najveći problem u stvari, to punjenje. Sa punim tankom goriva, to je struje, možete dobiti neki 400 km otprilike, zavisi kako vozite. Uglavnom, treba ga puniti dosta često. Ako želite video, inače bih vas pitao da li želite video o Tesli, ali ko zna kad će ovaj video izaći. Možda ga napravim, možda ga ne napravim, nisam siguran. Ali super je auto, ali ne bi ga vjerovatno uzeo za ovakav nekakav road trip. Ne znam koliko možete vidjeti iza mene, ali naišli smo na prvi slap koji još uvijek teče sad u jesen. Spustili smo se do doline i samo vam želim pokazati gdje se inače nalaze ti prelijepi vodopadi, nažalost većinom jeseni ih nema. Rentali smo bicikle po preporuci, $30 pola dana, $40 čitav dan, uzeli smo ih na pola dana. Iskreno, bicikli za $30 su najjeftiniji ovdje, ali su totalno smeće. I idemo dolinom, vozamo se, lijepo je da ljudi se čak i kupaju dole ovdje u jednom od ovih jezera. Ne znam koliko možete vidjeti. Ali vjerujem da je voda jako hladna, baš ćemo probati sad. To jest ispravka, ovo je u stvari rijeka, a ne jezero, samo što trenutno izgleda više ko jezero nego ko rijeka, zato pogotovo ovaj tu dio jer je presušio. Ljube, kakva je voda? Dobra je. Je li hladna? Pa nije toliko. Da, čak i... imam kupači bez problema. Da, čak i nije toliko hladno. Dobro, ajde, na kraju nije ni toliko loše ovo pedaliranje, bicikliranje.
Dolina Yosemite je 11 km duga i 1,6 km široka, a biciklom se može obići puno više nego pješice. Međutim, savjetovali bi vam da si uzmete čitav dan za ovu relativno opuštajuću aktivnost. Sjeli smo malo odmoriti i popiti kaficu. To je dobra stvar što ima dosta ovakvih mjesta u samoj dolini, pa možete popiti kavicu ili šta god si Ema uzela. Ema, šta si uzela? Čaj od hibiskusa. I čekaj, kakav je? Pa zdrav je. Jel dobar? Pa zdrav je. Zdrav je, dobro. Ok, uglavnom da, imaju ove stanice za punjenje vode, tako da se možete napuniti i bocu na par mjesta okolo parka, tako da je to super. A ako se pitate gdje odsjedamo sad dok smo u Yosemite ovih par dana, odsjedamo u mjestu koji se zove Mariposa, na španjolskom inače to znači leptir, fun fact. Uglavnom, zašto tamo? Nekih sat i 10 minuta je udaljen od Yosemite, a zašto tamo? Zato što je smještaj Yosemite je jako skup, ali ako volite kampiranje i ako imate opremu, mislim da vam je to odlična ideja, onda možete kampirati ovdje, samo naravno morate sve rezervirati i bukirati na vrijeme. Upravo smo došli u Yosemite i sad ću vam pokazati naš smještaj. Ovo je snimano noć prije nego ćete vi gledati video, ali evo, čisto prije nego ju uništimo sa našim svim stvarima, prije nego se raspakiramo. Ovaj naš krevet iskreno izgleda ogromno, ja ne znam da li vi vidite na videu koliko to ogromno izgleda. Jo, to mi je jako fora. Podsjeća me onako baš starinsko, iskreno, baš ima taj Yosemite vibe, hajkanje, šume, park, imamo veliki TV, ova komoda je nešto totalno što bi moja baka imala ono prije 30 godina, jako fora. Vidite ovo? Dobro, zanemarite ovaj sad ručnik koji smo već uništeni, ali vidite vi ovo je meni preslatko, preslatki detalji. Stvarno, imamo i veliki ovaj dio za ormar ili kako to nazvati. Kupaonica, ja. Jako volim ovo, to nam stavljaju u sve ove smještaje u kojima jesmo. Ima dovoljno ovih šampona i kondišnera, handy body lotion, ove kapice za glavu, nemam pojma šta je ovo. Napkin za šta, ali nema veze. Uglavnom pipa isto zlatna, baš mi je fora sve to tako bijelo zlatno, ne znam zašto TV, zašto slušalica i neki telefon ovdje u WC-u, valjda kad je neko dugo u WC-u poput Matije onda može i telefonirat, no dobro. Kada? Iskreno me malo živciraju ovi američki WC-i, zato što oni imaju ove glupe kade, znači to mi je tako smiješno, da ja sad tu moram stajati u kadi i onda tu puštat vodu, a budemo vam snimili video kako izgleda voda dok zapravo trebamo pustiti da curi s ovoga tu. Jako, jako čudno, no dobro. Dobit ćete video o tome, još jednom ovo lijepo. Zaboravili smo spomenuti da imamo kuhalo, mikrovalno i frižider. Idemo vidjeti kakav je pogled s terase. Matija ovdje vidim čila, ne znam li ga vidite jer je mrak, 9 navečer i sad smo tek došli. Imamo 2 stolice, balkončić, pogled je na ovu zgradu ovdje, parkirališta i nekoliko drveća. Ali pazi, ali toliko je zvijezdano nebo, znam da ne vidite to, budem vam baš slikao. Budem snimio i balkon ovoga kako izgleda po danu. Po danu, da, sutra. Ogroman balkon, a nebo je preljepo danas. Iskreno, jako mi se sviđa smještaj. Evo, za kraj ću vam posnimiti nebo, iako ga vi ne vidite kao nijako, ja sam čorava, ali uglavnom zvijezdano je. Laku noć! Dosegli smo kraj našeg putovanja u Yosemite i mislim da smo vidjeli sve što smo htjeli vidjeti, jako lijepo smo iskoristili dan. Da, znači bili smo tu jedan dan i mislim da se isplati doći više kad su svi vodopadi aktivni i to. Isplati se odraditi još Vernal Falls hike, Panoramic hike, ako ste na više dana ovdje, ali mi smo planirali možda biti 2 dana, možda još i sutra, ali mislimo da je dovoljno ovako jedan dan kad je jesen jer je jednostavno takvo vrijeme. Nema vodopada i to nije toliko estetično koliko smo iskreno mislili da će biti. Da, vidimo se u nekom od idućih videa i da, nećemo se uopće pozdravljati. Vidimo se u nekom od narednih videa.